अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के एक मरतबा फिर वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी मौसम खासा गर्म है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इल्ज़ामात की बारिश, इल्ज़ामात का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तेज़ी आती जा रही है। तमाम तर नजरें पंजाब पर मरकूज हैं। क्या फैसले होते हैं, इस पर तफसील से बात आज की जाएगी। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए कौमी सलामती कमेटी ने अहम फैसले लिए हैं। इस अज़म का अदा किया गया है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा और जो भी अनासिर पाकिस्तान को ललकारेंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा। इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ अहम स्टेप्स लिए हैं, इकदाम लिए हैं, जिसकी वजह से कुछ दहशतगर्दों का सफाया भी किया गया है। ताम अभी मजीद इकदाम उठाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मजीद कार्रवाइयाँ भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस अज़म का भी अदा किया गया है और तहैया किया गया है कि दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर खात्मा करके पाकिस्तान को महफूज मुल्क बनाया जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तो दहशतगर्दी है, दूसरी मईशत है। मईशत के हवाले से बड़े अहम स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया है वो है मार्केटों की बंदिश का, कि रात 8 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएं, 10 बजे शादी हाल बंद कर दिए जाएं। ताजिर तंजीमों ने इस हुकूमती फैसले को मदद किया है। बहसियत कौम तो हर तबके का, हर शख्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वह हुकूमत के साथ तामुन करे, क्योंकि ये किसी हुकूमत के साथ नहीं या किसी सियासी जमात के साथ नहीं बल्कि मुल्क के साथ तामुन होगा। ताजिरों का ये मौक़िफ़ है कि उनका बिजनेस तबाह हो जाएगा। हालांकि जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे मार्केटें रात को 8 बजे बंद हो जाती हैं और दिन की रोशनी में सारा कारोबार होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आवे का आवाही बिगड़ा हुआ है और अब ताजिर तंजीमें सियासी मफादात की खातिर हुकूमत के इस इकदाम को नाकाम बनाने की मज़मूम कोशिशें कर रही हैं, जिसका तदारुक हुकूमती सतह पर भरपूर अंदाज से होना चाहिए। वफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और मिलकर पाकिस्तान को तवानाई की बचत के हवाले से ऐसे इकदाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। अब देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से क्या स्टेप्स लेती है, लेकिन फिल वक्त ताजिर तंजीमें मुल्क दुश्मनी की कहा जा सकता है कि हद तक जा रही हैं और वो किसी तौर पर भी इस फैसले पर अमल करने को तैयार नहीं है। ये कोई तुक भी नहीं बनती कि रात 12 से 2 बजे तक मार्केटें खुली रहें और तवानाई की जो है वो ज़ाया होती रही। ताजरों का मौक़िफ़ है कि हुकूमती सतह पर शाह खर्चियाँ बंद होनी चाहिए। बिलाशुबा ये भी मुतालबा जायज़ है, लेकिन साथ ही ताजरों को भी इस हवाले से तामुन करना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन पर जो हमला हुआ था उस हवाले से उन किरदारों के पर उन्होंने तफसीली तौर पर बात की है और उन्होंने वाज़ह किया है कि 3 अतराफ़ से उन पर हमला किया गया था। अगरचे इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि हमला जिनकी पंजाब में हुकूमत है और पंजाब में हर फैसला उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, लेकिन वो DPO को चेंज नहीं कर सकते, तो इसको एक सियासी अलमिया भी कहा जा सकता है और या नालायकी भी कहा जा सकता है। अगर एक DPO तब्दील नहीं हो सकता तो पंजाब में हुकूमत करने का जवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहता। और अगर इस पर सियासत ही है, सियासत करनी है, तो ऐसी सियासत से पाकिस्तान को अब बचाया जाना चाहिए, क्योंकि सियासी रसाकशियों या सियासी मफादात की वजह से पाकिस्तान को पहले भी बहुत नुकसान पहुंच चुका है। रहा हुकूमती मामला वफाकी हुकूमत का, तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने यकीनी तौर पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करने हैं, लेकिन बात वही है कि जब तक असल तहकीकात सामने नहीं आती उस वक्त हक़ाइक़ भी सामने नहीं आएंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला किया है, ताकि एक जो कानून साजी का मामला दरपेश है जिस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए मुसवदे पर, उस हवाले से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से एक नया कानून जो है वो या उसी कानून को पास कराया जाए ताकि सदर के दस्तखतों की ज़रूरत ना हो। और ये मुश्तरका इजलास भी आने वाले दिनों में होने जा रहा है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि वफाकी हुकूमत या PDM नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में हों, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यकीनी तौर पर मकबूलियत है और PDM ये समझती है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो उसको नुकसान हो सकता है। एक बात यह भी तय है कि आम इंतखाबात भी वक्त से पहले नहीं होने वाले, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और इसके लिए जो रोड मैप हुकूमत की तरफ सिर्फ एक ही था, कोई और वहाँ पर हमलावर नहीं था। और वो जो मुअज़्ज़म PTI का कारकुन कत्ल हुआ
اس کا قتل عمران خان کے کنٹینر سے لگنے والی گولی سے ہوا۔ تاہم اس حوالے سے الزامات کا سلسلہ دونوں اطراف سے جاری ہے، لیکن حقائق اسی وقت سامنے آئیں گے جب مکمل تحقیقات سامنے آئیں گی اور تحقیقات کی روشنی میں کوئی فیصلہ ہوگا۔ تاہم عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او گجرات اس میں ملوث ہیں اور ان کو کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ڈی پی او گجرات ابھی تک اپنی سیٹ پر قائم و دائم ہیں، اگرچہ ان پر اس پارٹی کے سربراہ الزام عائد کر رہے ہیں جن کی پنجاب میں حکومت ہے اور پنجاب میں ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن وہ ڈی پی او کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو اس کو ایک سیاسی المیہ بھی کہا جا سکتا ہے اور یا نالائکی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ڈی پی او تبدیل نہیں ہو سکتا تو پنجاب میں حکومت کرنے کا جواز پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہتا، اور اگر اس پہ سیاست ہی ہے، سیاست کرنی ہے، تو ایسی سیاست سے پاکستان کو اب بچایا جانا چاہیے، کیونکہ سیاسی رساکشیوں یا سیاسی مفادات کی وجہ سے پاکستان کو پہلے بھی بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ رہا حکومتی معاملہ وفاقی حکومت کا، تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے یقینی طور پر ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب تک اصل تحقیقات سامنے نہیں آتی اس وقت حقائق بھی سامنے نہیں آئیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایک جو قانون سازی کا معاملہ درپیش ہے جس پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے مسلم ہی رہتا، اور اگر اس پہ سیاست ہی ہے، سیاست کرنی ہے، تو ایسی سیاست سے پاکستان کو اب بچایا جانا چاہیے، کیونکہ سیاسی رساکشیوں یا سیاسی مفادات کی وجہ سے پاکستان کو پہلے بھی بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ رہا حکومتی معاملہ وفاقی حکومت کا، تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے یقینی طور پر ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب تک اصل تحقیقات سامنے نہیں آتی اس وقت حقائق بھی سامنے نہیں آئیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایک جو قانون سازی کا معاملہ درپیش ہے جس پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے مسودے پر، اس حوالے سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ایک نیا قانون جو ہے وہ یا اسی قانون کو پاس کرایا جائے تاکہ صدر کے دستخطوں کی ضرورت نہ ہو، اور یہ مشترکہ اجلاس بھی آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وفاقی حکومت یا پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں ہوں، کیونکہ موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی یقینی طور پر مقبولیت ہے، اور پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی طے ہے کہ عام انتخابات بھی وقت سے پہلے نہیں ہونے والے، انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، اور اس کے لیے جو روڈ میپ حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید ٹیکسوں کی بھرمار ہونے جا رہی ہے، مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا، اور ایسی مہنگائی کر کے کوئی بھی حکومت انتخابات میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر یا اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔